Bali si Kiara pala, 1 year and 9 months pala. I care. Magto 2 years pa lang. Anak ni Simba. Bali local breed na po. Bali dito. Local breed na siya. Wait. Oh. Oh, dyan siya mo. Kasi ito naman po si God. And, Oh. bali si Prada pala sir, Oh. one na po, kinuha pa sa ibang bansa po sir. Galing pa sa South Africa po yung apat South na lalim. What's he doing? Bali ito naman po yung lalaki. Simba? Hi, Simba. 17 months po ito ma'am, yung apat na lalim natin. 17 months lang? Yes. Sure. Bali galing pa sa South Africa po yung lalim. Let's stand up. Joshua. Joshua. Ito naman po si Mike Just po. Ang dami din na. Oh. Watch out the water. Oh, so sweet. Joshua. Mga Manila chicken po sir. Minsan po sa lital lang po, yung mga pork at saka beef po. Ito naman po si MC po, bali babae po. Yes po sir. May U-card naman tayo sir, maliit pa, makikita natin mamaya. 4 months pa lang po. For ito, ilang taon na din to? 17 months po. 17 months din siya. Ito naman po si Mia ma'am, local breed na po. Maliit pa, 8 months pa lang po. Bali local breed na po. Ito na rin. Yes. Yeah. Kiara. Yeah. Yeah. Ngayon si Chaplin po sa yung Oh. white line na. Yeah. Mayroon pala doon. Kasama na ang mga yun. Mga spread na. Tapos Galing. pupunta naman tayo doon sa